Today I feel honored to share with you one of the culturally rich and ecologically vibrant region of South Gujarat, the Dang district. बैला साला तर काय आता पाणी पडना तठून मग बैला आवतला छावरना शिदना सागीना बांबू हे लईसनं मध्ये खोशी द्यायला मग तो रवा टाका ना मग त्याला मग भात पिकना मग त्याला थोडं गहाल येता આ નાગદેવ અને વાઘદેવ એ જીવતા જાગતા દેવો છે